চীনের রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান 21 মিলিয়ন মার্কিন ডলার, আবার শুনবেন 21 মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করতে চলেছে। একদিকে স্মার্ট মিটার, অন্যদিকে অত্যাধুনিক লিথিয়াম ব্যাটারির প্রস্তুত কারখানা হবে। বাংলাদেশে লিথিয়াম ব্যাটারির প্রস্তুত কারখানা হবে, সেখানে লিথিয়াম ব্যাটারি তৈরি হবে যা একেবারে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়বে। বিদেশি বিনিয়োগে আশ্বস্ত হচ্ছে বাংলাদেশ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। तो देखें, अब एक बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। वेस्ट बंगाल मीडिया अफसोस कर रहा है कि देखें, हमने बड़ी नाकामी के साथ प्रोजेक्ट्स किए, यानी उसके ऊपर काम ना कर सके। जो प्रोजेक्ट्स हमें दिए गए थे, मंसूबे हमें दिए गए थे हिंदुस्तान को, मतलब वो जो ज़मीन, जो लैंड दी गई थी कि इसके ऊपर आप ये कर सकते हैं, लेकिन अब हिंदुस्तान ने सोचा कि देखें जो बांग्लादेश है उसके तो ऊपर हम कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा फिर कभी कर लेंगे, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि इतनी जल्दी जो हालात हैं, सूरत हाल है, स्थिति है, वो चेंज हो जाएगी। क्योंकि शेख हसीना की हुकूमत जैसे ही जाती है दोस्तों, तो फिर वहाँ की जो सर्कमस्टांसेस हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो अब आप देखें कि 21 मिलियन यूएस डॉलर की इन्वेस्टमेंट होने जा रही है बांग्लादेश के अंदर। हो रही है किसके अंदर? लिथियम की जो बैटरी का प्लांट है, कारखाना है, फैक्ट्री है, वो दोस्तों लगाई जाएगी बांग्लादेश में। तो इसी के ऊपर एक वीडियो क्लिप है, वो देखेंगे, फिर हम इसके ऊपर बात भी करेंगे। जुड़े रहिएगा, आखिर तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। 3, 2, 1 एंड क्यू। বাংলাদেশে 1.5 লক্ষের চাকরি, আর সেই চাকরি হতে চলেছে অত্যন্ত দ্রুত। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান চীন সফর করে আসার পরেই এবার বাংলাদেশে উন্নয়নের জোয়ার, আর সেটাকে সামনে রেখেই প্রথমেই প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান জোর দিয়েছেন কর্মসংস্থানে। কারণ বাংলাদেশের আর্থসামাজিক কাঠামোয় পরিবর্তন আনতে গেলে প্রথমেই যেটা দরকার সেটা হচ্ছে শিল্প বিনিয়োগ এবং সেই সঙ্গে কর্মসংস্থান। তার একটা ব্যালেন্স, তার একটা ভারসাম্য করতে চাইছেন তারেক রহমান। তাই তো এবার নজর কর্মসংস্থানে, আর সেই কর্মসংস্থানে প্রথম ধাপেই 1.5 লক্ষের চাকরি সুনিশ্চিত করতে চায় বাংলাদেশের সরকার। আজকের গোটা প্রতিবেদনে থাকছে তার খবর, থাকছে কিভাবে চীন বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অঞ্চলে ইনভেস্টমেন্ট করে ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রকে আরও সম্প্রসারিত করবে। আর এবারের প্রতিবেদনে থাকছে কিভাবে বাংলাদেশ আগামীতে উন্নততর বাংলাদেশে পরিণত হবে, তার জন্য ইতিমধ্যেই ব্লুপ্রিন্ট তৈরি করে ফেলেছেন বাংলাদেশের নতুন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। চীন সফর অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ছিল এবং সেখানে বিভিন্ন বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি হয়েছে, আর সেই চুক্তিগুলো এবার ইমপ্লিমেন্ট বা কার্যকর করার পালা। আর তার দিকেই এগিয়ে যাবে বাংলাদেশের সরকার। একটু একটু করে বাংলাদেশ ফিরে পাবে তা মৃত গৌরব, একেবারে তাদের সেই জাতীয় সঙ্গীতের সেই লাইন, আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি। আর সেই সোনার বাংলা করার লক্ষ্যেই বাংলাদেশকে এক অন্য মাত্রায় নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে বদ্ধপরিকর তারেক রহমান ও তার সরকার। তাই চীন সফর ছিল সত্যিকারের অত্যন্ত রাজনৈতিকভাবে, অর্থনৈতিকভাবে এবং কূটনৈতিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ একটি সফর তারেক রহমানের জন্য। চীনের চট্টগ্রাম নিয়ে কিন্তু আলাদা একটা ইন্টারেস্ট রয়েছে, অর্থাৎ বাংলাদেশের যে চট্টগ্রাম রয়েছে সেই চট্টগ্রাম নিয়ে চীনের কিন্তু একটা আলাদা ইন্টারেস্ট রয়েছে। এই চীনের আনোয়ারাতে সেখানে 800 একর জমি চিহ্নিত করা গেছে, যে গুরুত্বপূর্ণ 800 একর জমিতে সেখানে কিন্তু ইনভেস্টমেন্ট করতে পারে চীনা সংস্থা। তা নিয়ে ইতিমধ্যেই চুক্তি হয়েছে এবং তারেক রহমান জানিয়েছেন দেশের চট্টগ্রামের এই আনোয়ারা অঞ্চল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণভাবে একটা নতুন মাত্রা, একটা নতুন মেলবন্ধন মেলতে চলেছে, এ কথা বলা যায়। এবং এই মুহূর্তে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণভাবে চট্টগ্রামের আনোয়ারা, এই আনোয়ারাতে 800 একর জমিতে বিনিয়োগ, সেই বিনিয়োগ হবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অন্যদিকে কর্ণফুলী টানেল, এই কর্ণফুলী টানেলও, এই টানেল কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়াও চট্টগ্রাম বন্দর, এই সমস্ত বিষয়কে সামনে রেখে ব্যাংকিং, বিমা, স্বাস্থ্য, বিভিন্ন ক্ষেত্রে চীনের বিভিন্ন সংস্থা এবার ইনভেস্টমেন্ট করতে চলেছে। চীনের রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান 21 মিলিয়ন মার্কিন ডলার, আবার শুনবেন 21 মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করতে চলেছে।
একদিকে স্মার্ট মিটার, অন্যদিকে অত্যাধুনিক লিথিয়াম ব্যাটারির প্রস্তুত কারখানা হবে। বাংলাদেশে লিথিয়াম ব্যাটারির প্রস্তুত কারখানা হবে, সেখানে লিথিয়াম ব্যাটারি তৈরি হবে যা একেবারে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়বে। বিদেশি বিনিয়োগে আশ্বস্ত হচ্ছে বাংলাদেশ। तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखी है कैसे जो वेस्ट बंगाल का मीडिया है चीख के इसके ऊपर बात कर रहा है कि 21 मिलियन यूएस डॉलर जो इन्वेस्ट है बांग्लादेश के अंदर वो होने जा रही है और लिथियम बैटरी के ऊपर वो इन्वेस्ट करेंगे, उसके ऊपर वो कारखाने लगाएंगे। अब आप देखें दोस्तों, ये असल में ये सबूत हैं नरेंद्र मोदी की पॉलिसी, जो नाकाम पॉलिसी हुई है अपने नेबर कंट्रीज के साथ, उसका ये सबूत है ना। और अब आप देखें जो काम हिंदुस्तान ने करने थे वो काम अब बांग्लादेश में चाइना कर रहा है। अब जो मोंगला पोर्ट है, टिस्टा प्रोजेक्ट है, फिर ये अब जितने बड़े बड़े कारखाने हैं, अब इनको अगर देखें ये सब काम करने जा रहा था हिंदुस्तान, लेकिन फिर हिंदुस्तान से ये सारे के सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं चले गए चाइना के पास। अब यही मसला है कि हिंदुस्तान चाहता है कि मैं अब इसका रिवेंज लूं। कभी प्रॉक्सी वॉर करने की कोशिश करता है, मतलब उसके वो कहता है म्यांमार को कि भाई आप हमला करो, बांग्लादेश को सबक सिखाओ। अब उसके अंदर ये वो गुस्सा है कि हम किसी ना किसी तरीके से अब बांग्लादेश को सबक सिखाएं। भाई बांग्लादेश वालों ने कोई चूड़ियां थोड़ी पहनी, वो भी आपका जवाब देंगे, वो भी आपको रद्द-ए-अमल देंगे। अगर आप उनको मारेंगे वो चुप करके नहीं ना बैठे देखेंगे, वो भी कुछ ना कुछ तो करेंगे ना। तो दोस्तों आपका इसके ऊपर क्या कहना है वो आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।